بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیرام شاہ سے آئے تھے۔ ہمارے والدے کو جو یہ کمر کا درد ہڈیز میں مہر میں کوئی مسئلہ آیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا بہت درد زیادہ ہو گیا تھا، وہ گزارا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر پچھلے 2 مہینے ہم اس کو پشاور لے کر آ گئے، تو ان کے لیے آپریشن کے لیے کوئی نمبر میں نے وہاں بک کروایا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کوئی علاج ہے بغیر آپریشن کے، تو یہاں کا بتایا CBT کا کہ ان کا جو علاج ہے یہ بغیر آپریشن کے ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا ہمیں خوشی ہوئی، کیونکہ آپریشن کے جو چانسز ہے وہ 100% میں سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں آپریشن کے بعد میں۔ اس وجہ سے پھر ہم ادھر ان کو لے کر آ گئے، تو حالانکہ راستے میں ان کو اتنا سخت درد تھا کہ ہم نے اس درد کی وجہ سے راستے میں جو ہے نا ان کو ٹیکا لگایا درد کا، تو تھوڑا سا اس کا وہ درد کم ہو گیا، اس کی وجہ سے راستے میں ہم لے کر نہیں آ سکتے۔ تو جب یہاں آ گئے تو بس 3 دن کا یہاں پر CBT میں یہاں پر ان کا جو اپنا طریقہ ہے، جس میں نہ آپریشن ہے نہ ٹیکا ہے نہ کوئی دوسرا دوائی وغیرہ ہے، بس ان کے اپنے ایک طریقے کے مطابق ان کا علاج کرتے 3 دن، اور اسی کے مطابق بھی وہ کوئی ورزش کے ساتھ جو ان کا وہ ہے اپنا طریقہ وہ کرتے ہیں۔ اس سے اب ان کا کافی فرق پڑ گیا، بہت اچھا ہو گیا، درد بھی ان کا جاتا رہا، اور بالکل ابھی صحت بہت بہتر ہو گیا، بہت زیادہ، یعنی 100% میں سے اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 95% صحیح ہو گیا، تو یہ 5% بھی تھوڑی ان کا وہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو میرا بھی یہی عرض ہے کہ آپ لوگ یہ کوئی ایک نیا طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے CBT کا، تو جو کوئی اس طرح کا کسی کا مسئلہ ہو جو کوئی ہڈ میں، تو یہاں سے کروا سکتا ہے بغیر آپریشن، بغیر اس کے ٹیکے وغیرہ کے، ایک اچھا علاج ہے۔ اور ہمارا نصیحت یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپریشن سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو یہ اس طریقے سے کر لے اپنا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عزیز سننے والوں، میرا تعلق جنوبی وزیرستان مسعود قبائل سے رہے ہم یہاں پنجاب میں کافی عرصے سے۔ تو تقریباً 5 مہینے پہلے میں ایک طرف، یعنی ایسے ہی پنجابی میں کہتے لڑ گئے یا میں گر گیا دائیں طرف، تو گھٹنا جو ہے نا مطلب پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر 5 مہینے کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا، علاج کرائے، کافی پیسے خرچ ہوئے، حکیموں کے پاس گیا، 2 حکیموں کے پاس، کسی نے رگ مارا، کسی نے سرنج سے خون نکالا، کسی نے گھٹنا کے چلا، لیکن کچھ یعنی افاقہ نہیں ہوا مجھے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرا وہ لڑکا دیکھ رہا تھا کمپیوٹر کے اوپر، اس ڈاکٹر صاحب کے وہ ہے نا ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کے پاس کیوں نہ جائے۔ جو ہی میں نے وہ دیکھ لی نا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں، مجھے جیسے بھی ہو پہنچا دو۔ تو آج میرا 3را روز ہے، میں ان کے پاس آ گیا۔ اللہ ان کو لمبی عمر دیں، باکردار قسم کے لوگ ہیں، شریف ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتایا کہ اگر آپ یہ برداشت کر سکتے، تکلیف بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور ساتھ ہی ان کی جو یعنی پرہیز ہے، پرہیز کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے اٹھنا ہے، بیٹھنا، لیٹنا، اگر یہ کر پاؤ گے، یا کچھ ایکسرسائز بتایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو خواہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، کل کا آپ ہمیں گالیاں دیں گے۔ یہ بہترین چیز ہے کہ وہ جو بتاتے ہیں ایکسرسائز کے متعلق، یا اٹھنے بیٹھنے میں یا لیٹنے میں، جیسے بھی وہ بتاتے ہیں، یہ فالو کرنا ہے۔ اب 3رے روز میں کہتا ہوں کہ جس کے گھوڑے میں درد ہو، جس کے کمر میں درد ہو، یا کوئی کہے ڈاکٹر کے جی آپ کے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہڈیاں سوکھ گئی، ٹیڑے ہو گئے، نہیں ہو سکتے، آپریشن کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں کہتا ہوں کہیں بھی نہیں جاؤ۔ CBT ان کا نام ہے، یا کیروپریکٹر ان کا نام ہے۔ یہ جینا میموریل ہاسپٹل راولپنڈی کے ساتھ ہی ہے، بالکل بائیں طرف کمال لیبارٹری، جی کمال ہومیوپیتھک کلینک ہے، وہاں پہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک زبردست موقع ہے، آپ لوگ ضائع نہ کریں۔ باقی ڈاکٹروں کے پاس بڑے گئے ہوں گے، لیکن ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ مجھ سے نہ لیٹا جاتا تھا، نہ اٹھا جاتا تھا، یعنی 1 کلومیٹر تک میں پیدل نہیں جا سکتا تھا، بیچ میں بیٹھ جاتا تھا۔ اور یہ پین کلر کی جو گولیاں ہیں، یا جن کے ساتھ درد ختم ہو جاتا ہے، یہی کھا کے میں نے گزارا کیا۔ پہلے دن آ گیا تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہ میں نے آپ کو انجیکشن دینا ہے، نہ آپ کو کوئی گولی دینی ہے، نہ آپ نے کوئی چیز کھانی ہے اس کے لیے، جب تک میرا علاج چلے۔ 3 دن چلا الحمدللہ۔ آج میں
अल्लाह ताला शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 100% कह सकता हूँ कि मैं सेहतियाब हो गया। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। और आप लोगों को यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब आगे पीछे डॉक्टर के पीछे नहीं जाए। अगर कोई किसी जोड़ में कोई किसी भी तरह की या रीढ़ की हड्डी में या टांगों में किसी भी किस्म का कोई तकलीफ हो, कहीं भी ना जाए। मैं 3000 में ये सेशन लेते हैं, यानी एक पीरियड होता है कि इतना मैं एक करता, दूसरा 3 दिन हो गए, मुझे इन्होंने 18,000 रुपए मुझसे लिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाता तो 18,000 तो मेरे एक दिन में जाके उन्होंने एक्सरे भी करवाने होते, पहले भी किए मैंने, जाया हो गया। कीमो को भी दिए, डॉक्टरों को भी दिए, न्यूरो सर्जन के पास भी गया था। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक बेहतरीन किस्म का इलाज है। न इसमें कोई इंजेक्शन है, न कोई गोली है, न कोई कुछ है, न कोई कुछ है। बस इनका अपना जो है एक तजर्बा है डॉक्टर का, वो करते हैं प्रैक्टिकली। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आगे पीछे ख्वार जलील न हो। ये बिल्कुल जीना मेमोरियल हॉस्पिटल रावलपिंडी, कहीं भी किसी भी तरह से टैक्सी वाले को कहो, अपनी गाड़ी हो, आजकल मोबाइल का दौर है, अगर आप वो लगा देना तो आपको पहुंचा भी देता है सीधा जाके। आप लोग जाए जीना हॉस्पिटल के साथ, इंशाल्लाह आप आएंगे तो वहां पे फोन कर दे, वो आपको बता देंगे। आप बता दें कि भाई मैं जीना हॉस्पिटल के साथ, वो कहेंगे बस बाएं तरफ देख लो, इधर आगे एक कोठी है, आओ अपना क्या नाम है, कमाल होम्योपैथी क्लिनिक। मेरी ये अर्ज है, अल्लाह आप सबको सेहत दे दे। मेरा नाम समीउल्लाह है, मेरा ताल्लुक ज़िला करक से है। मुझे कमर की तकलीफ़ पिछले 3 सालों से थी, तो मैं काफ़ी मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गया हूँ, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक, मतलब दुबई से भी मैंने काफ़ी इलाज करवाया है। तो यहाँ मुझे CPT का पता चला, तो मैं इनके पास आया। तो यहाँ हमारे 6-7 साल होते हैं, तो 3 दिन का इनका सेशन होते हैं, 6 सेशन होते हैं। तो 5 से 6 सेशन में बंदे को आराम मिल जाता है। मतलब ये नहीं कि 1 महीने के बाद ठीक होगा, ये ना कोई गोली देते, ना दवाई, मतलब ना कोई इंजेक्शन। तो 3 दिन में 6 सेशन होते, बाकी काम अल्लाह के। तो अभी मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह 90 से 95% फ़र्क पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। मेरे 6 सेशन आज पूरे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जिनको भी ये प्रॉब्लम हो, मोरों की, मतलब ये शाटिका हो गया, तो यहीं आए, इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह बेहतर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अख्तर हुसैन शाह है, मेरा ताल्लुक रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है। मेरी एक छोटी सिस्टर जो तकरीबन 2 साल तक हमने बाहर उसका इलाज कराया डॉक्टर से, लेकर कुछ अफाका नहीं हुआ था, इनके पास लेके आया तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेशन में भी वो इतनी ठीक हो गई कि आज बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। उसके बाद मैं अपनी दूसरी सिस्टर को लेके आया, आज उसका 3रा सेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन वो लाई थी उस दिन से लेके आज तक वो बिल्कुल काफ़ी हद तक फर्क महसूस कर रही है। तो मेरी तरफ से तो हम लोगों को ये पैगाम है कि जो कोई भी मोरे की तकलीफ में है, वो सोचता है कि भाई डॉक्टर की दवाई के बगैर नहीं ठीक हो सकते या यहीं से ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी भूल है। वो वहाँ आए और इंशाल्लाह यहाँ से वो आफाका उनको होगा इंशाल्लाह। और मेरा इरादा है कि मैं तीसरी बहन जो बिल्कुल इसी तरह की तकलीफ है, बाद में उसको भी लेके आऊँ। शुक्रिया, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पैगाम है ताकि आप लोगों को मालूमात हो सके और यहाँ तक आप पहुँच। मेरा नाम मकसूद अहमद है, मैं लाहौर से आया हूँ और मेरे ये मोरों का, गर्दन के मोरों का और पट्ठों का प्रॉब्लम था। मैंने ये 2 महीने से है, मैंने डॉक्टर से और लाहौर से भी, और मैं बाहर कुवैत में हूँ, मैंने उधर से भी इलाज करवाया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ मैं इनकी वीडियो देखी नेट पे, डॉक्टर साहब की, डॉक्टर आमर साहब की, तो फिर यहाँ आया, आके इनसे इलाज करवाया। और मैं 3 सेशन हुए मेरे 3 दिन में। तो 3 दिन में मैंने 3 दिन के पास आया और अब मेरा इंशाल्लाह तकरीबन ये मेरा बाजू है, तकरीबन 70 से 80% 3 दिन के अंदर मुझे बेहतर लग रहा है। और मेरी दर्द जो थी गर्दन की दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। और पट्ठों का खिंचाव है वो पहले से भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और ये बेहतर है इंशाल्लाह। और कोई भी आदमी इस पट्ठों की तकलीफ़ है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, आप पहले चेक कर लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पट्ठों का, मोरों का जो इलाज है वो जो एडजस्टमेंट करके ही आएगा, दूसरी तरह नहीं आएगा। आप आएँ, एक दफ़ा आके चेक करें, देखें नहीं फ़र्क पड़ेगा तो फिर आप। शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा सा आगे हो जाए, साइड करवट हो जाए, आगे हो जाए और आगे, बस मोड़े ढीला छोड़ने का।
साइड चेंज करें आगे पीछे जा रहे हैं बेहतर हो गया, ठीक हो गया। मेरा नाम सैफुर रहमान है। मेरा ताल्लुक़ मलाकंड जिनसे खैबर पख्तूनख्वा से है। मैं इधर रावलपिंडी में एक सरकारी इदारे में काम करता हूँ। ये जो मुझे शाटिका का मसला है लेफ़्ट लेग में, ये तकरीबन 2 महीने पहले मुझे स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मैंने जो एक जनरल सर्जन है उसको दिखाया। उसने मुझे MRI का सजेस्ट किया कि MRI कर ले। मैंने फिर MRI की और MRI में मुझे L4 L5 के दरमियान जो टेस्ट है और L5 और S1 के दरमियान टेस्ट है, दोनों उसमें डिफ्यूज़ बल्जिंग लिखी हुई थी कि दोनों डिफ्यूज़ बल्ज हुए। फिर मैं एक न्यूरो सर्जन के पास गया कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल में, और मैंने उसको कंसल्ट किया। मैंने अपनी MRI भी दिखाई। उसने मुझे मेडिसिन कुछ लिख दिए 2 हफ्तों के लिए। मैंने 2 हफ्ते वो मेडिसिन यूज़ किए, लेकिन तकरीबन 10 से 20% मुझे फ़ायदा हो गया, लेकिन कम्प्लीटली वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद मैं एक होम्योपैथिक के पास गया जो इलेक्ट्रोथेरापी कर रहे थे। उससे मुझे थोड़ा फाका हुआ था, लेकिन जब वो उनके मेडिसिन ख़त्म हो गए तो फिर वो तकलीफ़ उसी तरह रही। तो बाद में मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे यूट्यूब में CPT की कुछ वीडियोज़ नज़र आए जो आमिर शहजाद साहब हैं। वो जिस तरह उसने खुद कहा कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं उसकी मैंने काफ़ी काम किया है उसमें। तो मैं 2-3 दफ़ा तो सोचता रहा कि मैं इनके पास जाऊँ या न जाऊँ, लेकिन बहरहाल मैंने कहा, मैंने रिव्यूज़ सुने और फिर इनका जो प्रोग्रेस है वो देखा। तो अल्लाह का शुक्र है, आज मेरा 3रा दिन है और मेरा 6ठा सेशन हो गया। तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं भी चूँकि जिस इदारे में काम करता हूँ उधर भी काफ़ी लोगों को ये मसले हैं, और मैं उधर जाके इंशाल्लाह लोगों को ये कन्विंस करूँगा कि ये बहुत अच्छा तरीक़ा इलाज है। बाकी भी लोग जो इस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप CPT पे आ जाएँ, आमिर शहजाद साहब से मशवरा कर लें, और बहुत मुख्तसर इलाज है और आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छा फील करेंगे। मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस तरह की तकलीफ़ में मुब्तला है तो वो CPT से ज़रूर रब्ता करें।